इश्क जब तुमको रास आएगा, जख्म खाओगे मुस्कुराओगे, देर तक दिल के पास बैठोगे, उसकी बातें इसे सुनाओगे, वो तुम्हें तोड़ तोड़ डालेगा, वो तुम्हें तोड़ तोड़ डालेगा, तुम बहुत टूट जाओगे। याद आएंगी गुमशुदा नींदें, याद आएंगी गुमशुदा नींदें, ख्वाब रख रख भूला नहीं हूँ। मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। ये पूछूंगा मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा, ये पूछूंगा उन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज इजाद किया था। मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा, ये पूछूंगा कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज इजाद किया था। देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज मोहब्बत होगा। मेरा आखिरी मैसेज मेरे इनबॉक्स में रखा है, उसमें तुमने लिखा है, मुझे अब भूल जाना तुम, जुदाई फांस भी हो तो सबर से झूल जाना तुम। मुझे अपनी कसम दी है, मेरी तो जान ले ली है, मगर मैं जान देकर भी आखिर तक निभाऊंगा। मैं तुझको भूल जाऊंगा, मगर तुमसे फकत मेरी जरा सी ये गुजारिश है, मेरी आंखों में मत रहना, मेरे दिल से उतर जाना। भूल जाने में तुझे मैं याद कर लूं तो मुझे तुम याद न आना, कभी भी याद न आना। आ पहुंचा, आंख में नम तक आ पहुंचा, उसके गम तक आ पहुंचा। वाह 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 वाह। आंख में नम तक आ पहुंचा, उसके गम तक आ पहुंचा। पहली बार मोहब्बत की थी, आखिरी दम तक आ पहुंचा। वाह 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 वाह। पहली बार मोहब्बत की थी, पहली बार वाह 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 मोहब्बत की थी, आखिरी दम तक आ पहुंचा। उसके दर्द से फैज मिला है, उसके दर्द से फैज मिला है, इसने कलम तक। वाह 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 वाह। इसने कलम तक आ पहुंचा। वाह। सांसों में संगीत नहीं अब, सांसों में संगीत नहीं अब, सुर से सम तक। वाह 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 वाह। जो लोग मौसीकी जानते हैं उनको अंदाजा होगा कि कितना मजबूत मिसर है कि सुर से सम तक आ पहुंचा। हाथ बढ़ाकर छूने लगा, हाथ बढ़ाकर छूने लगा, दस्ते अलग। वाह। उनके अदम में रहते हो, उनके अदम में रहते हो, राह अदम तक। क्या कहने। अगले कदम पर तुमसे मिलूंगा, अगले कदम पर तुमसे मिलूंगा, अगले कदम तक आ पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है। क्या बात है। क्योंकि दोस्त का उस वक्त पता चलता है जब वो पीठ पर वार करता है कि इस दुश्मन है। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हम एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं।
اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے۔ آپ گر کر میری آنکھوں سے کہہ گئے، واہ 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 واہ، تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، اب تو قسموں کی صداقت سے بھی ڈر جائیں گے۔ واہ، ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت، لیکن اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے، اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے۔ تمہارے بعد یہی واسطہ رہا، تم سے تمہارے بعد یہی واسطہ رہا، بچھڑے ہوں میں نام تیرا ڈھونڈتا رہا، لکھ تو دیا کہ آج سے تم میرے نہیں، لیکن قسم سے ہاتھ میرا کانپتا رہا۔ زبردست۔ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا، ان کی جان نہیں لی جاتی، جان لینا ان کو مکتی دے دینا، ان کو ریلیف دے دینا ہے۔ بے وفاؤں کو پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے، ان تشنہ لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت، ان تشنہ لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت، پتھر جو میری سمت اچھالے نہیں جاتے، اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا، اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا، کوئی چھوڑ کے جائے تو حوالے نہیں جاتے، دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنہ، دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنہ، ٹوٹے ہوئے شیشے تو سنبھالے نہیں جاتے، اور رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم، رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم، بت ہیں کہ جو کعبے سے نکالے نہیں جاتے۔